Good morning yan, no? Yung tindero, napakaganda naman. Diba? Meron yan, mga cortina, yan, yung blackout. Yan. Ganda ng tindera natin, ano? Ayan, 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 no? Yung punda dito, guys, ano na lang, punda, medium. 3.50 na lang. Assorted. Ano pang inaantay nyo? Ayan, no? Dito naman sa punda large, 80 lang, 3 na. Ayan. Ano sila ngayon? Nakasil sila ngayon. Ayan. Ayan. Ayan guys, nakasil kami ngayon. Nakasil. O, punda, medium, 2.50 lang. Ayan. Ayan mga kortina natin, blackout yan. Ayan, ayan. Ayan guys, oh. Ayan. Diba? Ayan yung punda niya, tsaka bedsheet. Ayan. Ayan guys, oh. May hotdog naman dito, 35 lang. Ayan, ito yung medium. Medium yan, ito yung large. Ano pa inaantay nyo? Sugod na. Para sa mga pangregalo nyo. Sa mga kumarin yung marites. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ayan guys. Ayan, oh. Single, double, queen, king. Kompleto yan.